गोंयकाराक सगळ्यांक हांगा जमिल्ल्या आतां स्टार्टच करता हो प्रोजेक्टाक लागून हांगा मेगा प्रोजेक्टाक लागून नाका म्हणून ही रॅली आसा ही मिटींग आसा आनी हे डिस्ट्रक्शन एवरी विलेजींनी जाल्लेलें आसा जशें आमचे डेप्युटी सरपंचान सांगलेलें आसा की कशें तरेन ते प्रोजेक्ट येतात आनी कशें तरेन तांकां तेजेर डिसिजन घेवचें पडटा जाल्यार फुडें वयचें पडटा पूण तितूंत थोडी त्रुटी आसा त्रुटी म्हळ्यार थोडी तेंचेय सांगपाचें आहा पळय न्हू तितूंत डिटेल मातशी वचत जाल्यार तांकां कळटलें पूण हांगा कितें जाता वयल्यान कोण डायरेक्ट फोन करता पंचायत सेक्रेटरी आसता पळय न्हू तांकां वयल्यान फोन येयलो म्हणटकीर पंचायतीक त्या सेक्रेटरीन तांकां बेजीक एबीसीडी सांगप आसता बाबा पंच मेंबर आसता तांकां सांगपाचें आहे बाबा तो प्रोसेस कसो वचपाचो आतां तेणें सांगलें तशें बेजीक कितें आसता पंचायती कडेन काडटा आनी सगळे टॅक्निकल एप्रूवल येता पळय न्हू ते PDA कडेन जाता नाल्यार DCP कडेन जाता पूण सगळे बर्डन काडटा आनी पंचायतीचे हेड तकलेर घालतात लायसनींग ऑथॉरिटी जेन्ना लायसन दिता पळय न्हू तेणी बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे पळय विलेजीक जाय आसता ते पयलीं पळोवप आसता आनी ते पळोवनूच पंचायत हॅज टू डिसायड ऑन दॅट एनी प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट तेंचे कडेन फायल येता पळय न्हू तेजेर डिसायड करपाक पंचायत बरी फ्री आसा तांकां कोणाचेच हे तेंचे परमिशन येता पळय ते बायंडींग आसना बायंडींग खंयच्याच हितून आसना ते टॅक्निकल क्लियरन्स दिता पूण जे ते प्रोजेक्टाक पळय कितें लागतले आतां तशें सांगलां गार्बेज आसा उदक आसा सिवेज आसा हे सगळी गोश्टी पंचायतीन पळोवपाच्यो आतां हे इन्फ्रास्ट्रक्चर पंचायती कडेन एवेलेबल आसा जे कोण एक्झिस्टींग आसा तांकां आसा जाल्यार हे पळोवपाचें काम पंचायतीच आसता कितेंय जाल्यार कंप्लेंट म्हणटा ते पंचायती करता सारकें कित्याक फायनली पंचायत जेन्ना लायसन दिता आनी ऑक्युपन्सी दिता पळय न्हू पंचायत हॅज टू प्रोवायड देम दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे हे दिवची पयलीं तेणी पळोवपा जाय आतां दुसरी सांगलें तेणें कितें बाबा आमी जर परमिशन दिना जाल्यार वयर वयता कोण वयता डायरेक्टराक वयता ना BDO कडेन वयता BDO कडेन पंचायतीक जेन्ना पार्टी करता पळय न्हू पंचायतीक पार्टी करता आसतना पंचायतीक डिफेंड करप आसता BDO फायनल ऑर्डर दिले म्हणून ते दिवप खंय कायद्यान बरयलेलें ना पंचायत कॅन गो आउट टू द सुप्रीम कोर्ट पंचायतीन सुप्रीम कोर्टात सुद्धा वचपाक पावर आसा पंचायती कडेन जर तर पंचायतीक ते लायसन दिल्ली नाका कोणा लागून लोकांक लागून जे बेजीक नीड जर त्या प्रोजेक्टाक ना अवेलेबल ना जाल्यार पंचायतीन ते सुप्रीम कोर्टात सुद्धा खंयचेय डिसिजन चॅलेंज करपाक आसा हे प्रोविजन कायद्याकूच दिल्ले आसा आयज जर मिनिस्टर सांगता म्हणून दिवपाचे नाल्यार BDO सांगता म्हणून डायरेक्टर सांगता म्हणून दिवपाचे खंय प्रोविजन ना कायद्यान खंय अशी बांदिल्ली ना आनी हे मेगा प्रोजेक्ट कोणा जाय हे मेगा प्रोजेक्ट गांवकारांक नाका आतां हांव पळयतालो 17 lakhs हे गोंयची टोटल वोटर आसा आनी टोटल जर ओवरऑल काडले जाल्यार 50 लाख लोक जातले आतां 50 लाख लोकांक मेगा प्रोजेक्ट जाय गोंयची जमीन आहा ती कोणाची आमची नीज गोंयकारांची जमीन हे मायग्रेशन जावन हांगा गोंयाक गेले पळय न्हू तांकां हे जमनीचो काय पडलें ना आतां हांगाच पळय हे जमलेले आहा ते कोण सगळे नीज गोंयकार हांगा व्हडले व्हडले बेगल बांदून रावतात पूण ते केन्नाच आवाज वयर काडपाना ना ते रेज करपाना बाबा हांगा आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम आसा आमकां उदक मेळना ते वयतले आनी पंचायतीक हॅरेस करतले पूण जे आवाज आयज उठोवपा जाय पळय जे कोण हांगा बंगले बांदून आसा घर बांदून आसा हे मायग्रेशन जावन आसा पळय तेणी आयज फुडें सरपा जाय ते खंयच्याच वेळेची फुडें सरता ते दिसना कित्याक हे सगळे बर्डन आमी गोंयकार भोगता हेंका लागून हे मायग्रेशन वाडलें म्हणून दुसरे आमचे मिनिस्टर सांगता कोण DCP मिनिस्टर सांगता वेगवेगळे मिनिस्टर इवन पार्टीचे जे स्पोक्समॅन आहा ते सांगता कितें जमनी कोण विकता म्हणटा ते अरे बाबा न्हू जमनी जे कोण आमकां कोणाक जर फाल्यां जर प्रॉब्लम आसा जमनी विकतलेच पूण तुमकां ते कन्वर्जन कर म्हणून जमनी विकतले कोणी सांगलें ना ते जमनी विकता जाल्यार ते एग्रीकल्चर लँड विकतात ना जाल्यार तुगेले काजू आशिल्ले झाड विकतात तितून कन्वर्जन कोण करता सेटलमेंट कोण करता मागीर शिवार मागीर झोन चेंजींग कोण करता सरकारां बसलेले आहा ते बाबू करता कित्याक तांकां खोकेय ओके जाता आनी मागीर कितें सांगता ते तुमी जमनी विकल्यात आमकां दिवची पडटा जमनी विकता आसतना तेणी खंय सांगलें ना ती जमनी कन्वर्ट करून विक म्हणून कन्वर्ट करपाक तुमकां अधिकार खंय दिले ना तेणी जर एग्रीकल्चर लँड विकला जाल्यार ते एग्रीकल्चर दवरपाचें काम सरकाराचें आसता ना ते लोकांचें आसना लोक आपले मजबुरीन नाले आपल्या खंय तरी गरजेक जाय म्हणून ते जमनी विकतात कोणाक अशी फोर्स ना की आपल्या जमनी विकपाची ना जाल्यार दुसरी ऑप्शन सरकारच हाडटा ती जमीन जर कोण आतां पयलीं दिल्लीवाले आनी हरियाणावाले जर कोण येतात
ती जमीन त्यांची जर लायक झाली जाल्यार मिनिस्टर कितें करता, अरे तुगे ती जमीन ताका 10,000 दिया, नाल्यार फाल्यां आपूण एक्वायर करता जाल्यार तूं 5,000 दितलो, नाल्यार 2,000 दितलो, अशी करून एक प्रेशर क्रिएट करता लोकांचेर आनी लोकांक मजबूर करता. हे सरकारच बसलेले आहा ते मजबूर करता, कित्याक ती जमीन तांकां दिल्ली वाल्या कडेन जाय आसता, तांकां जाय आसता आनी हांकां ऑलरेडी सुटकेची मेळिल्ली आसता. आनी दुसरे वाटेन मागीर ते सांगता जमनी तुमी विकल्यो आयज बिल्डिंग येले म्हणटा ते जमनी विकता आसतना लोक खंय सांगना ते बिल्डिंग बांद म्हणून. हे लोकांक तांकां प्रश्न करपाक कळपाचे. पंचायती ग्रामसभेक नवीन सांगता अधिकार दिल म्हणून, अधिकार दिल जाल्यार ते लोक जे ठराव घेता ते इम्प्लिमेंट कित्याक जायना. पंचायत मिनिस्टर सांगता असेंब्लीक लोक जर मेगा प्रोजेक्ट ओपन करता जाल्यार आमी त्या लोकांना आयकता, पूण पंचायती जे बसलेले सेक्रेटरी आसता सरपंच आसता तेंचे तुम्ही वयल्यान फोन करून सांगता मरे त्या प्रोजेक्टा दी म्हणून. आयज सांकवाळेक आयज टोटल हेची पळय विनाश चलयला पळय न्हू, हे मिनिस्टरा लागून चलयला मरे. आयज एंटायर जुवारी जी जमीन आशिल्ली पळय न्हू ती विकून काबार केल्या. आणि दुसरे आमचो तो एक्टिंग सरपंच जावन डायरेक्ट वालीस भले पळय न्हू तो वयल्यान ताका फोन येयलो म्हणटा तो काट्यानी लायसन दिता. म्हणजे हे सेक्रेटरीक धाडटा पळय न्हू ते पंचायतीनी खाली तेच काम करपाक धाडटा. तेंचे जर 100 तांकां शोकस नोटीस काडल्यार सुद्दां तेंचेर एक्शन केन्ना येना, कित्याक तांकां माहिती शोकस नोटिसाचेर ब्लॅकमेल करतात. आज तूं दिना जाल्यार फाल्यां म्हणटा तूं गेली उडयतलो. अशेंच आयज आरपरा घडला. आरपरा सुद्दां पळय तांकां बलिका बकरा केल्या. बलिका बरो तेंची मिस्टेक आसात पूण तेंनी कायदो फॉलो करता, कित्याक वयल्याक ते भिताले आनी आयज वयल्याक भिताले म्हणून आयज ते जिरी पडले. पूण वयली जे कोण तांकां फोन करताले तेंची खंय नांव येवना. अशी करून हे पंचायतीचेर आयज आमचो प्रेशर क्रिएट करपाचो गरज आसा. आनी जे इलेक्ट करून पळय आमी हाडलेले आसा तांकां प्रश्न करपाक जाय. तांकां एवरी मिटिंगेक वचून प्रश्न करपाक जाय. ग्रामसभेक तांकां प्रेझेंट रावपाक लावपाक जाय. हो कायदो मिनिस्टर करपाक ना, कित्याक ताका जर कायदो केलो जाल्यार तेजी खंय तरी भांडी फुट्टले आनी ताका लागून असले कायदो करीन तो अधिकार जो सरपंचाचे आहा तो काडून सेक्रेटरी दिवपाचे कांय दिता, कित्याक तांकां त्या सेक्रेटरी कडल्यान हे जे मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे आसा जाल्यार येतले. तांकां सगळ्यांक वयल्यान लायसन दिवपाची ऑर्डर दिवपाची कामाक लागून ते सेक्रेटरीक पावर दितात. आनी हे सगळे आयज आमी खंय तरी आयज गोंयकार जागो जाल्लो आसा. आयज सरकाराक दिवपाची गरज पडलेली आसा. ताका लागून काल चिमलकारांनी हे प्रूव करून दाखयला आनी तेणे आपले नीज गोंयकारपण आयज चिमलकारांनी 35 जाले ते आंदोलन करून ते प्रूव केला आनी सरकाराक खंय तरी तेजेर बॅन जावचे पडले. तशेंच आयज जर सगळे गांवची हर एक गांवांनी हेंचे पळय डिस्ट्रॅक्शन जालेले आसा ते लोक आयज जर अशें तुमी गेट टुगेदर जावन एक चळवळ जर जाली जाल्यार सरकाराक हो जो पळय मॅसेज वयतली पळय न्हू ती खंय तरी नमती घेवपाची पडटली. ताका लागून आयज आमची नीज गोंयकारां पळय न्हू तेणी जाग जावपाक जाय. कित्याक हे मायग्रेशन जावन हे मायग्रंट गोंयांत येवन पळय स्थायी जाल्या पळय न्हू तांकां गोंयकारांचे कळच पडलें ना. ते हांगा जोडटात आनी गांवांनी भाटी घेता आनी हांगा रेंटा दिवन इलिगली तांकां ऑल फ्री केल्ले आसा. सरकारान ऑल इज फ्री. तेंचे कडेन टॅक्स ना, तेंचे कडेन बिल्डिंग बांदल्यार तांकां प्लॅन ना. म्हणजे तोच सरकार आयज तांकां कितें म्हणटा म्हजें घर स्कीम घेवन येयला आनी दुसरे वाटेन सरकार म्हणटा आतां म्हजे फ्लॅट करतलो. म्हणजे हे गोंयकाराक लागून कोणाची चिंती ना. सरकार आपली खाली वोट पळोवपाक करता आनी आतां गांवागांवांनी एक मायग्रेशन वाडलेलें आसा, कित्याक हे मिनिस्टरांनी हे पॉलिटिशियनांनी ती वोट बँक तयार केल्ली आसा. आनी हेजेर आमी आयज आमची जर हे यंग जनरेशन आहा पळय न्हू तेणी फुडें सरपाक जाय. कित्याक आयज आमी हे वारंवार सांगत आसा, कित्याक आयज जर आमी कोणा कडेन झगडटाक उलयतात पळय न्हू ते लोकांक लागून आयज फुडली जनरेशन लागून तेन्ना इतलें सांगता हे सगळ्या नुवेकारांक म्हाजो बरो तेका आसतलो हेजे फुडें सुद्दां तेका आसतलो. पूण सगळ्यांनी एकठांय रावन हेजे लढो दिवपाचो आनी असो गांवां लोकांनी एकठांय जावन हेजे लढो दिवपाचो प्रयत्न करपाचो. देव बरें करूं.